Today we will learn about amine. So introduction for this topic. Amines are organic with ammonia derivative. So all amine should have nitrogen. Okay, so mesti ada nitrogen. For example, katakan kita ada structure CH3 NH2. So ini adalah example of amine. Dia mesti ada nitrogen. Okay, like ammonia, amines are basic and can act as nucleophile. So amine is basic compound. Aromatic amine has an amino group that attach to the aromatic ring. So we have aliphatic amine and aromatic amine. So example kita ada CH3, CH2, NH2. Kita ada cyclohexane dan bonded to NH2. Ni adalah contoh aliphatic amine. Kalau aromatic amine, so aromatic amine contoh dia mesti ada benzene ring that bonded to NH2. So ini adalah perbezaan antara aliphatic amine dan juga aromatic amine. Okay, next, classification of amine. So kita kena tahu classify amine to primary, secondary, tertiary and quaternary carbon. Quaternary amine, depending on how many alkyl group bonded to nitrogen. Okay, untuk classification of amine, dia ada perbezaan antara sebelum ni. Sebelum ni kita dah belajar buat classification of alcohol, classification of haloalkane. Okay, untuk classification of amine, dia ada perbezaan. Okay, so classification of amine, okay, kalau kita buat classification of amine, okay, for example, kita ada primary amine. Okay, primary amine, bila kita nak draw, kita start draw nitrogen. Primary means that nitrogen bonded to one carbon. So kita akan lukis macam ni. So contoh macam ni lah. So lagi dua carbon, lagi dua bonding tu adalah hydrogen. Okay. Secondary amine. For secondary amine, kita draw nitrogen dulu. Start drawing with nitrogen. So means that nitrogen bonded to two carbon. So maksudnya nitrogen ni ada dua carbon terikat dekat dia. So lagi satu bonding ni adalah hydrogen. Okay. Kalau tertiary amine. Okay. Kalau tertiary amine, so CH3 and CH3, CH3. Ni adalah contoh tertiary amine. Okay. Ada ramai yang confuse between classification of amine dengan classification of alcohol dulu. Dan ada ramai yang buat salah macam ni. So kesilapan lah. Yang ni ada yang buat secondary amine. Contohnya dia nak buat secondary amine. Dia buat structure begini. Dia buat NH2, dia terikat dekat carbon. Carbon ni yang terikat dekat dua carbon. Okay, ramai yang buat macam ni. Okay, ramai yang buat macam ni untuk buat tunjukkan secondary amine. So ini salah. Ini bukan secondary amine. Okay, this is not an secondary amine. Ini adalah primary amine. So tengok betul-betul. Konsep dia tak sama. Kalau macam dulu kita belajar secondary alcohol. Contoh kita belajar secondary alcohol. Memang kita akan draw carbon that bonded to OH. Carbon ni bonded dengan dua carbon. Okey, dulu kita belajar macam ni. Okey, yang ni hanyalah untuk classification alcohol, untuk classification haloalkanes. Tapi berbeza dengan classification of amine. Classification of amine means that how many carbon bonded to nitrogen. So ini ramai yang melakukan kesilapan. Okay. Next is nomenclature. So now we want to learn about nomenclature of amine. Okay, nomenclature of amine kita kena classify kepada primary, secondary and tertiary sebab nama dia berbeza daripada sebelum ni yang kita belajar. Okay, common name for amine kita akan write as alkyl amine. Ni common name lah, ORI amine. Itu adalah common name. Common name kita jaranglah namakan common name. Kita akan follow Iupac name. So according to the Iupac, kita namakan amine sebagai alkanamin. So alkanamin. Contoh propanamin, etanamin. So kita namakan begitu. Okay. Next, when R is aliphatic group. Okay. Aniline kita akan namakan aniline when R is phenyl group. So aniline ni when benzene ring bonded to NH2. Aniline, structure aniline mestilah Aniline is when benzene ring bonded to NH2, kita panggil dia sebagai aniline. Okay, when ammonia, when NH2 is as substituent. Okay, bila NH2 sebagai substituent, kita akan panggil dia sebagai amino. Okay, so kita nak tengok nama yang pertama.
Okey. So sekarang kita ada 3 karbon kat sini. So 3 karbon nama dia adalah propane tapi sebab dia bonded to NH2, so kita akan namakan dia sebagai propanamin. Okey, sebab dia ada 3 karbon dan dia bonded to NH2, kita akan namakan dia sebagai propanamin. Okey, next structure. Ni parent. Parent kita dengan karbon terpanjang. Okey, ni pun primary bukan secondary. Ini adalah primary amine because of nitrogen. Because of nitrogen bonded to one carbon. So ini adalah primary amine bukan secondary amine. Ramai yang confused. Okey. Ni pun adalah primary amine. Okey, so kalau kita nak namakan dia. Okey, first select longest and continuous carbon chain. So ni carbon number 1, carbon number 2 and carbon number 3. So kita ada 3 carbon juga. So kita akan namakan dia sebagai NH2 bonded dekat carbon number 2. So kita akan namakan dia sebagai 2-propanamin. Okay. 2 sebab apa 2? Sebab NH2 bonded dekat carbon number 2. Okay. Next. When cyclic compound bonded to NH2. So we name as the naming of the cyclic compound and plus amine. For example, yang ni adalah gelang 5 karbon. So kita akan namakan dia sebagai cyclopentanamin. Cyclopentanamin. Cyclopentane lah. Pentane because of gelang kita 5 karbon. So kita tambah perkataan amine. Kita replace E dengan amine kat belakang. Okay, next structure. When benzene ring bonded to NH2, we call as aniline. Okay, next. There are 2 carbon and 2 NH2 group. So we call as, okay, NH2 bonded to carbon number 1 and carbon number 2. So 1, 2. So 2 carbon, ethane. Di because of there are 2 amine, diamine. So 1, 2 ethane diamine. Okay. Now the next structure kita ada COOH. Bila kita ada COOH, so parent kita adalah carboxylic acid. Carboxylic acid ni adalah kumpulan yang kuat. So dia akan jadi parents. So NH2 akan jadi substituent. So automatic NH2 ni akan jadi substituent. Okay, bila NH2 jadi substituent, nama dia adalah amino. So now kita tengok kat mana bondednya NH2. So COOH dah carbon number 1. So carbon number 1, carbon number 2 and carbon number 3. So kita akan namakan at carbon number 2 dia are substitute NH2. So 2 amino, 3 carbon propanoic acid. Next, for secondary amine. Sekarang kita nak namingkan secondary amine. In Iupac system, the longer R chain takes the parent's name while the other R as the substituent on the nitrogen atom. Okay. Contohnya bila kita ada secondary carbon, secondary amines means that nitrogen bonded to 2 alkyl group. Okay. So kita akan ambil salah satu alkyl yang lebih panjang sebagai parent, yang lebih pendek itu kita akan jadikan dia sebagai substituent. Okay, kita tengok contoh kita ni. Okay, dalam contoh kita ni sama panjang. Sebelah sini pun kita ada 2 karbon, side sebelah sini pun kita ada 2 karbon, side sebelah sini pun kita ada 2 karbon. Jadi korang boleh ambil salah satu sebagai parent dan satu lagi sebagai substituent. Contoh saya ambil side sebelah sini sebagai parent, so automatic side sebelah sini akan jadi substituent. Okay, korang boleh pilih yang lebih panjang sebagai parent, yang pendek itu sebagai substituents. Tapi dalam kes kita ni sama, so korang boleh ambil salah satu sebagai substituent. Okay, so substituent kita ada 2 carbon, so nama dia ethyl. Dan ethyl kita ni bonded to nitrogen. Dia tak bonded dekat carbon. Ethyl ni bonded dekat nitrogen. Jadi kita akan namakan dia sebagai N-ethyl. N sebab ethyl bonded to nitrogen. So N-ethyl. So parent kita, baru kita namakan parent kita. Parents kita ada 2 carbon. So 2 carbon ethanamin. So N-ethyl ethanamin. Next.
Next. Okay, kita tengok kat sini. Kita ada sebelah side sini 2 carbon. Sebelah side sini 1 carbon. Jadi automatik saya akan ambil ini sebagai parent. Okay. Dan ini akan jadi substituent. Okay. So substituent kita CH3 bonded to nitrogen. So kita akan namakan dia sebagai N-methyl. So N-methyl, 2 carbon terpanjang. So ethanamine. So N-methyl ethanamine. Next structure macam biasa. Find the parent's name. So saya jumpa inilah carbon terpanjang kita. So ini carbon terpanjang. Ada 5 carbon terpanjang. Dan kalau kita tulis parent kita ni, kita ada carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5. Dan kita juga ada lagi satu CH3 sebagai substituent. Okay, substituent methyl. So, because of substituent kita bonded to nitrogen, jadi kita akan namakan dia sebagai N-methyl. Okay, lepas tu NH kita tu bonded dekat carbon number 2. So, 5 carbon terpanjang, pentanamine. Okay, next structure. When benzene ring bonded to nitrogen, so we call as aniline. So yang warna hijau saya circlekan tu adalah parent. So kita ada aniline sebagai parent. Dan kita ada 2 substituent untuk structure kita ni. Kita ada substituent ethyl dan kita ada lagi satu substituent methyl. Okay, so bila kita nak tulis nama according to the Iupac nomenclature, kita akan susun ikut alfabet. Jadi kita akan namakan dia sebagai, okay, kita akan namakan E dulu, barulah M. Okay, ethyl. Ethyl bonded to nitrogen. Jadi kita akan namakan dia sebagai N-ethyl. Okay, N-ethyl. Dan kita juga ada lagi satu substituent methyl. Tapi methyl kita ni dia tak bonded dekat nitrogen, dia bonded dekat carbon. Carbon nombor berapa? Okey, kita tengok. Ni carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5 and carbon number 6. Okey, jadi kita akan namakan dia sebagai N-ethyl. At carbon number 3 ada methyl. So, 3 methyl. Lepas tu aniline. Okey, next structure. Ni structure apa ni atas ni? Dia adalah structure isopropyl. Okay, dia adalah structure untuk isopropyl. Siapa tak nampak, korang boleh expandkan structure tu. Structure kita adalah gelang kita ni. Lepas tu dia ada N, H. Lepas tu dia terikat dekat C, CH3, CH3. Cuma dia buat dalam bentuk skeletal ke atas tu. Okay, so tak ada masalah. So kita akan completekan kita punya nama. So dekat N ada isopropyl. Jadi N isopropyl. So parent kita, gelang kita ni, gelang 6 carbon. So cyclohexanamine. Okay, so kita akan namakan N isopropyl cyclohexanamine. Okey, ni adalah contoh naming untuk secondary amine. Okey, untuk tertiary amine. Okey, sekarang kita nak move kepada tertiary amine. Okey, for tertiary amine, so kalau kita tengok structure tertiary, ingat tertiary maksudnya nitrogen akan bonded to 3 carbon. Okey, dia akan bonded dekat 3 carbon. Okey, sama macam tadi, korang ambil yang lebih panjang sebagai parent, so yang lebih pendek tu akan jadi substituent. Okey, contoh kita yang pertama sebab kita ada 3 methyl bonded dekat nitrogen yang sama, jadi korang pilih sebab salah satu tu sebagai parent, contoh saya ambil ini sebagai parent, so automatik saya akan ada 2 lagi methyl group sebagai substituent. Okey, substituent kita ni bonded dekat nitrogen. Dua-dua bonded dekat nitrogen. Jadi kita akan namakan dia sebagai NN. Sebab ada 2 substituent jadi NN lah. Lepas tu bila ada 2 kena tambah perkataan di, methyl, NN dimethyl. So parent kita ada 1 carbon sahaja. So methanamine.
So kita akan namakan dia sebagai NN dimethyl methanamine. Okay. Next, cari parent. So parent kita mestilah longest and continuous carbon chain. Okay, saya dapat carbon terpanjang ada 3. So automatic 2 lagi ni akan jadi substituent. Okay, so kita ada substituent methyl. So kita ada methyl. Dan kita ada lagi satu substituent kat sini, ethyl. So both substituent bonded to nitrogen. So kita akan namakan dia sebagai ikut alfabet. So N-ethyl dulu. Then N-methyl ikut alfabet. Okay. So karbon terpanjang kita ada 3. So propanamin. Okay. Struktur yang seterusnya macam biasa. When benzene ring bonded to nitrogen. So kita akan namakan dia sebagai aniline. So kita ada parent yang kita namakan sebagai aniline. Dan kita ada substituent. Kita ada substituent ethyl. Kita ada substituent lagi satu ni methyl. Dan kita ada lagi satu kat sini pun methyl. Okey. So bila kita namakan ikut alfabet, kita namakan tu mesti follow alfabet. Okey. Dekat N ada ethyl. Okey. So saya namakan dia. Dekat N ada ethyl. So N-ethyl. Okey. So N-ethyl. Okey. Dash. Okey, kita ada methyl dekat nitrogen dan juga methyl dekat karbon nombor 3. Jadi kita akan namakan sebagai N. Okey, dekat N ada methyl. N. So N-ethyl. So dekat N juga ada methyl. Jadi kita akan buat N, 3. Sebab apa N, 3? Dekat N ada methyl, dekat karbon nombor 3 pun ada methyl. Jadi kita akan buat N3. Ada 2. So bila ada 2 kita tambah perkataan dimethyl. So dimethyl. Dimethyl, so aniline. So N-ethyl, N3, dimethyl aniline. Okay. 2-aminoethanol. So 2-aminoethanol. Nama belakang tu adalah nama parents kita. So ethanol, lukis ethanol. Ada 2 carbon ethanol. Then bonded to OH. 2-amino. So ini ada carbon number 1. Ini carbon number 2. So dekat carbon number 2 ada amino. So amino tu adalah NH2. Dan kita completekan number of hydrogen. Okay. So kita dah berjaya lukis 2-aminoethanol. Okay. Structure 2. N-ethyl, N-methyl, aniline. So aniline when benzene ring bonded to nitrogen. Okay. So dekat sini juga kita nampak kat sini kita ada N-ethyl. So N-ethyl means that ethyl bonded to nitrogen. And also N-methyl. Dekat N sebelah lagi ni kita lukislah structure methyl. So dapatlah structure N-ethyl, N-methyl, aniline. Okay. Structure number 3. Okay. Structure number 3 kita ada 2-hydroxy, 3-methyl, aniline. So parents kita adalah aniline. Okay. So kita lukis dulu structure aniline. Okay. Saya lukis structure aniline. So aniline is when benzene ring. Okay. Tak ada pun yang terikat dekat N. Jadi N kita adalah NH2 lah. Okay. So 2-hydroxy. 2-hydroxy maksudnya carbon number 2. So dekat carbon number 2 ada OH. 3-methyl. So dekat carbon number 3 ada methyl. So tak ada pun substituent kita terikat dekat nitrogen. So ini adalah contoh primary amine. Okay, ini adalah contoh untuk primary amine. Okay. Structure 5. NN dimethyl 2-butanamine. Okay. 2-butanamine. So means that parent kita butane lah. Butanamine. So saya draw parents dulu. Parents butane ada 4 carbon. 2, 3, 4. 2-butanamine. Means that dekat carbon number 2 ada nitrogen. Okay. Lepas tu NN dimethyl. So dekat N ni ada 2 methyl group. So lengkapkan methyl. So lepas tu baru kita lengkapkan bilangan hidrogen untuk setiap satu struktur kita ni. So CH2 ni adalah CH. So ini adalah CH3. So CH3, CH, CH2, CH3. Okay. The next structure
N2 dimethyl 1 pentanamin. Pentanamin 5 karbon. So saya lukis 2, 3, 4, 5. 1 pentanamin maksudnya dekat karbon number 1 ni ada nitrogen. Okey, dekat karbon N dengan dekat N dan juga dekat karbon number 2 ada dimethyl. So dekat N ni ada methyl. So dekat karbon nombor 2 satu lagi. So ni karbon number 1, ni karbon number 2. Dekat karbon number 2 pun ada methyl. So letak CH3. Okey, then completekan bilangan hidrogen. Okey, completekan satu karbon mesti ada 4 tangan. So lengkapkan. So satu karbon mesti ada 4 tangan. Okey, lengkapkan semua. Okey, nitrogen pula dia mesti ada 3 tangan saja. So lengkapkan. So inilah structure N2 dimethyl 1 pentanamin. Betul. N,2. Sini ya. Sini adalah N,2. Betul. N,2. Betul kan dekat kita punya soalan N,2. Okay, next kita nak discuss dari segi physical properties. Then boiling point. Okay, first kita nak discuss dari segi boiling point. Selalu saya dah cakap dah, boiling point ni kalau kita nak discuss dari segi boiling point, apa yang kita kena discusskan? Kita kena discuss dari segi intermolecular forces. Okay, kita kena discuss dari segi intermolecular forces. Okay, amine adalah mempunyai hydrogen bonding. So amine has hydrogen bonding. So normally amine pun mempunyai boiling point yang agak tinggi lah compare to organic compound yang lain. Okay. So comparison between isomeric amine. Isomeric amine maksudnya amine yang mempunyai formula molekul yang sama. Okay. Isomeric ni maksud amine yang telah mempunyai formula molekul yang sama. Okay. So untuk struktur kita, decreasing boiling point. Okay. Primary amine has highest boiling point compared to secondary amine, and secondary amine has higher boiling point compared to tertiary amine. Okay, this is because primary amine can form more hydrogen bonding than secondary amine. So primary amine can form more hydrogen bonding compared to secondary amine. But tertiary amine does not form hydrogen bonding. Okay, sekarang kita tengok kenapa jadi macam tu. Okay, ni structure untuk primary amine. Okay, kenapa dia primary amine? So dia adalah primary amine. Kenapa dia primary amine? Fahamkan betul-betul. Primary amine because of nitrogen bonded to one carbon. So dia adalah primary amine. Okay, cuba kita tengok structure primary amine kita ni. Okay, dia are hydrogen. Tengok ni. They are hydrogen bonded to FON. Hydrogen bond. Ingat handphone. Kita ada hydrogen bonded to nitrogen di sini. So maksudnya hydrogen ni dia boleh form hydrogen bonding dengan amine yang lain. So kita ada satu amine, satu hydrogen bonding. Sama juga hydrogen yang ke atas ni pun dia boleh form hydrogen bonding dengan amine yang lain. Tapi kalau kita tengok structure secondary amine. Okay, cuba tengok structure untuk secondary amine. Okay, untuk secondary amine, tengok nitrogen bonded to satu carbon. So that's why dia adalah secondary amine. Okay, for secondary amine, dia ada satu lagi hydrogen. Okay, dia ada satu lagi hydrogen kat sebelah sini. So means that hydrogen ni boleh form hydrogen bonding dengan N ni. Okay, nitrogen ni pun boleh form hydrogen bonding dengan N ni. Tetapi kalau kita tengok, kalau yang saya buat dotted ni, dia ada dua saja. Sini satu, sini satu. Dia ada dua. Tapi kalau untuk primary, kita ada 1, 2, 3. Okay. So maksudnya kat sini dia boleh form more hydrogen bonding. Tapi dalam exam tak payah state berapa banyak hydrogen bonding, tak payah state. Kita tak nampak sebenarnya hydrogen bonding. Kita just explain because of primary amine can form more hydrogen bonding than secondary amine. Kita tak payah state berapa banyak hydrogen bonding dia boleh bentuk. Kita just mention dia boleh form more hydrogen bonding than secondary amine saja. Okay, tapi untuk tertiary amine, cuba kita tengok tertiary amine. Tertiary amine means that nitrogen bonded to 3 carbon. So kita ada nitrogen kat sini, dia bonded dekat 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. So dia adalah tertiary amine. There are no hydrogen bonded to FON. Okay, kita tak nampak pun no hydrogen bonded
H2FON. So means that they cannot form hydrogen bonding lah. So they cannot form hydrogen bond. Okay, so that's why tertiary amine has lowest boiling point compared to primary and secondary amine because it cannot form hydrogen bonding. Kita nak tengok contoh soalan. Okay, comparison between different compound. Okay, kita ada chloroethane. Structure chloroethane. Kita ada chloroethane is CH3, CH3, CH2, Cl. Ni chloroethane. Then kita ada butane. Butane kita ada CH3, CH2, CH2, CH3. Kita ada butane. Then kita ada propylamine. Propylamine ataupun nama lain adalah propanamine. Propylamine ni nama common name. Common name propylamine. Tapi nama Iupac, kalau soalan biasanya suruh kita namakan ikut Iupac, nama dia adalah propanamine. Okay. So propylamine adalah CH3, CH2, tertinggal satu carbon. Okay, CH2 and H2. Ni adalah structure untuk propylamine. Okay, one propanol. Propanol is CH3, CH2, CH2OH and ethanoic acid. Ethanoic CH3, C double bond OOH. So kalau korang tengok kat sini, ethanoic acid has highest boiling point compared to yang lain lah. Okay. Kenapa dia highest boiling point? Okay, kita dah belajar dekat topik carboxylic acid. Kenapa dia mempunyai boiling point yang paling tinggi? Because ethanoic acid can form hydrogen bond in dimers. Ini kita dah belajar dekat topik carboxylic acid. Saya dah suruh korang ingat kenapa kenapa carboxylic acid mempunyai boiling point yang tinggi? Sebab hydrogen bonding dia dalam bentuk dimers. Okay, ingat dimers. Okay, next. Propanol has higher boiling point compared to propylamine. Okay, kalau korang recall antara propanol dengan propylamine, both can form hydrogen bonding. Dua-dua ni boleh form hydrogen bonding. Sebab apa dua-dua boleh form hydrogen bonding? Sebab kat sini untuk propylamine, they are hydrogen bonded to nitrogen. Untuk alcohol, they are hydrogen bonded to O. Jadi both compound can form hydrogen bonding. Jadi faktor dia sama. Dua-dua boleh form hydrogen bonding. Tetapi boiling point untuk alkohol mesti lebih tinggi daripada amine. Okay, boiling point alkohol lebih tinggi daripada amine. Okay, atas reason. Okay, ini korang kena tahu. Okay, one propanol and propylamine can form hydrogen bonding. Okay, both can form hydrogen bonding. Saya dah cakap dah tadi. But one propanol has higher boiling point compared to propylamine because of oxygen is more electronegative than nitrogen. Okay. So, oxygen is more electronegative than nitrogen. So, bila dia lebih electronegative, hydrogen bonding dia lebih kuat. Jadi, apa yang berlaku? Hydrogen bonding in alcohol stronger than in amine. Okay, so bila O lebih elektronegatif, maksudnya ikatan dia tu lebih kuat. So dia akan menghasilkan hydrogen bonding yang lebih kuat lah. Okay, next between chloroethane dan juga butane. Kalau korang tengok kat sini, chloroethane boiling point dia 13, butane negatif 0.5. Okay, ini pun kita dah buat dah sebelum ni. Kenapa boiling point dia berbeza dekat situ? Okay, sebabnya dekat sini, kalau kita ingat semalam saya dah mention dah, chloroethane is polar. Saya dah mention dekat topik carboxylic acid, chloroethane is polar. So, bila dia polar, dia akan form dipole-dipole forces. So, dia boleh form dipole-dipole forces. While butane can only form weak van der Waals forces, ataupun kalau korang nak spesifik, dia only can form London forces. Satu lagi, kita nak discuss dari segi solubility. Okay, macam saya cakap semalam, suatu compound boleh soluble in water if it form hydrogen bonding with water molecule. So, kalau kita baca kat sini, lower amine are very soluble in water because it can form hydrogen bonding with water molecule. Okay, so biasanya memang boleh form hydrogen bonding sebab ada H bonded to nitrogen. So,
H dengan water can form hydrogen bonding. Okay. But solubility decrease when the molecular size or hydrophobic area increase. Okay, yang ni kita dah belajar dah. Lagi besar hydrophobic area, so bigger hydrophobic area. Hydrophobic area tu carbon lah. Bigger hydrophobic area, so means that solubility kita akan decrease. Okay, solubility akan decrease. So all amine are completely miscible in alcohol due to their ability to form hydrogen bonding. Okay, boleh katakan amine kita ni memang boleh larut dalam air sebab dia boleh form hydrogen bonding dengan water. Okay, so itu saja. Thank you.